خب دوستان عزیز، امروز با شما نشون دادیم تلفن A31 M11 از 31 قیمت‌تر، M11 ارزان‌تر و M21 این باشد با اندک قیمت‌ترک. این دو تاش отпечатки هایشون از قفا است و این از بالای اکران است. هر سه‌اش هم NFC دارن، هر سه‌اش هم اندروید 10 هستند. السلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال راهنما هستید. با شما هستم من مبارز احدов. خیلی شد در کانال ویدیو ابزاری اوید تلفن ها نبود. در این مدت یک چند مدل های نو برآمد. بچه‌ها بسیار خواهش می‌کردند که اوید این تلفن ها به شما معلومات دهم. ما امروز یک چند مدل ها رو گرفته آوردیم. حالا به شما درباره‌شون معلومات میدیم. این مدل ها قریب که همشون باتریش خیلی باقوت است و با نرخ‌های ارزان. و یک چند تلفن های خوب دیگر هم هست که ما امروز اینجا نآوردیم چون که ویدیو خیلی دراز میشود. در آینده به شما درباره‌شون معلومات میگوییم. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که خیلی خوب هستید. بیایید امروز درباره سامسونگ ها من به شما معلومات میدهم. امیدوار هستم که از معلومات من کمی هم باشد برای خود یکم معلومات خوب میگیرید. بیایید سر میکنیم از همین خوردککش. راست گپ دوستان عزیز، تلفن رو یکم بار کشادگیش رو از نزدیک M21 رو خودم هم ندیدم چون که مدل نو است. پس از همین همه دم گرفتگی هایمون این مدل برآمد و خیلی بود که ابزار نکردیم با مبارز جان. این رو اگر اکورات نکشویم خوب نمیشود، ناحرمتی میشد. خب بیایید میبینیم که چگونه تلفن است. خب تلفن رو حالا یک تا کشوده میبینیم که کنی چی پلوس ها و چی مینوس ها دارد. زود با شما میگویم که مثل همیشه در داخلشون من این کامپلکتاسیا هست. اینها رو علاقه به موقع چیزی سخت لازمی نیست. زودتر بیا خود تلفن رو میبینیم. سه تا کامera که کامera 48 مگاپیکسل و 8 و 5 مگاپیکسل است. بیا اول این رو کشویم خوبترش. دوستان عزیز، در коробкаش نوشته شده است که تلفن بیریوزوی، من نمیدونم رنگی بیریوزوی همین باشد یا که دیگر گونه است. زود به من یک چیزش معقول شد که کامera از کورپوس زیادی برآمدگی نیست به مانند ردمی نوت 7. وقتی تلفن رو میمونی اول زود کامeraش به زمین میرسد. راست گپ تلفن خریدگی نفرها دیلشون دو بلاک میشود خرید. این باشد هوار است. اینش به من معقول شد و отпечатки палец بسیار به من معقول است. برای با فکر میکنم با شما هم معقول است که удобно است شده محکم کردن این تلفن. پیشش مثل A50 است. دوستان عزیز، این تلفن A50 رو آزادانه عوض میکند چون که پروسسورش مثل پروسسور A50 Exynos 9611 هست، ولی از 96 ولی از A50 خیلی این تلفن ارزان است و همچنین باتریش 6000 میلی آمپر است. البته شما حس کردید که تلفن برای چی کمترک غفص است. میبینیم که چند تا سیم کارت میبرد. سلوتش آزاد دو تا نانو سیم کارت و یک تا میکرو SD فلش کارت میبرد. اویدی پامیتش اگر گپ زنیم، پامیت تلفن در اینجا نشون دادگی است، هم رنگش و هم پامیتش. پامیت 64 گیگابایت یعنی که 464. کورپوسش پلاستیک است. اندرویدش اندروید 10 است و از همه چیزش به من معقول شد که отпечатки палец از قفا است. بسیار удобно است. به من راست گپ من از روی اکران معقول نیست چون که مردم از بالای A50 A50 کم کم شکایت میکردن به خاطر که من همین سنسوری بالاش داتچیکش با خوبی ریاگیر نمیکرد. یک بار دو بار کسی که A50 دارد میفهمد، ولی کار کردن A50 با بسیاری ها معقول شده بود، تیز کار میکرد، مخصوصا تاکسیست ها. و من هم مرحمت دوستان عزیز، A50 گویم در نرخ ارزان A50 نیو M21 است، ولی همون پروسسور A50 رو دارد و کامera هایش سه تا مثل A50 و باتریش از A50 2000 میلی آمپر چاس زیادتر. در اینجا 6000 میلی آمپر چاس است، در A50 4000 میلی آمپر چاس و این ارزانتر است نسبت A50. این بود درباره M21 تلفن بهترین است. برای معلومات ایلوگی به شما توصیه می‌کنم که در اپیسانی ویدیو سیلکا است، دروید سامانه alabum.com است.
сомона интернет-магазини мо аст. Дар омада дар борааш чанд рангҳо дорад, чӣ гуна характеристикаҳои иловагӣ аст. Дар он ҷо шумо метавонед ки тамошо кунед дӯстони азиз. خب دوستان عزیز، کمپانی Xiaomi سری 9 رو برآورد. Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi Note 9S و Redmi Note 9 Pro. مثل سری های پیشتر Redmi 9 ارزانتر، Redmi Note 9 قیمت و Redmi 9S و Note 9 Pro باشد باز هم قیمتتر، یعنی با قوت. در اینجا Redmi Note 9S و Redmi Note 9 است که امروز به شما درباره‌اش معلومات میدم. از تلفن‌های ردمی یکچند قیمت‌هایش است، لیکن از ارزان‌هایش باشد مردم زیادتر ردمی 8 رو می‌خرند. من شما رو خرسند می‌کنم که ردمی 9 برآمد که کامera و پروسسورش نسبت ردمی 8 خوبتر است. ردمی 8 5000 میلی آمپرچ باتری دارد که مردم از این خیلی راضی هستند و شما رو باز خرسند می‌کنم که ردمی 9 با وجود ارزونیش باید NFC داشته باشد. ما یک پارتی نو زکاس کردیم، باید به نزدیکی بیاید. در ویدیو آینده درباره Redmi 9 و Redmi Note 9 Pro نصیب کرده باشد ابزار کرده نشون میدم. حالا در دست ما Redmi Note 9S و Redmi Note 9 هست. خوب بیاید میکشیم Redmi Note 9S رو. خوب میکشیم. سال برآوریش البته 2020. اکرانش باشد 6.67 دیومه که این برای ویدیو تماشا کردن خیلی удобный بود است. نگاه کنید رنگی خیلی بازیب دارد، رنگش هم بازیب. اینچنین کامراش نسبت تلفن های 2019 خیلی فرقیتی کلان دارد. ببینید در پایان ویسپیشکا این در اینجا باشد 4 کامera. پروسسور Qualcomm Snapdragon 720. پامت این تلفن 64 گیگابایت، оперативный память бошад 4 гигабайт. Телефон вазнаш вазнин аст, аз сабаби ки батареяш 5020 мАч аст, аз ҳамин ҳисоб телефон вазнин аст. 4 камера, камераи асосӣ 48 мегапиксел, процессор бошад Qualcomm Snapdragon 720G. Хуб, батареяи ин телефон бошад 5020 мАч аст, ки барои бозӣ ҳам зарядро хеле хуб медорад ва дар ҳақиқат телефон экранаш ҳам калон аст, барои бозӣ хеле удобна. инчунин барои тамошо кардани видео ҳам хеле қулай аст. плюси дигараш дар он ки дар экран ламинат наклейка гардида ҳастанд заводской, дар ин стекло назанед ҳам мешавад. хуб, комплектасияшро мебинем. кани дар комплектасияш чӣ дорад? мисли ҳамеша Redmi чихол равон мекунад. инчунин скрепка барои кушодани сим-карта. хуб, кабел Type-C, инчунин зарядник. ду сим-карта ва инчунин карта память отдельно монда мешудааст. фронтални камера бошад 16 мегапиксел. хуб, барои дурудароз нашудани видео маълумоти асосияшро гуфтам ва агар маълумоти пурра гирифтанӣ бошед, силкаи сайтро дар описанӣ мегузорам. дар он ҷо маълумоти пурра ва кадом рангҳояш ҳаст, нархҳояш ҳамаш дар ҳамон ҷо ҳаст. агар аз ҳамон ҷо заказ кунед, ин навиштаҷотро дар купон истифода баред, ба шумо 200 рубл скидка мешавад. ин сайтам интернет-магазини мо аст ва агар сарфам намерояд, метавонед ба ин рақамҳо занг занед. хуб, мегузарем ба модели дигар. Redmi Note 9. корча куҷо шуд? хуб, мекушем Redmi Note 9-ро. экран бошад 6.53 дюйма. ин ҳам батареяш 5020 мАч. камераи асосӣ 48 мегапиксел, 23 заряд поддерживад мекунад. отпечатки палец дорад, инчунин 4 камера. плюси дигараш дар он ки NFC дорад. фронтални камера бошад 17 мегапиксел. оперативни память 3 гигабайт, памяти худи телефон бошад 64 гигабайт. хуб, биёед фарқияти телефонҳоро мебинем. Redmi Note 9 ва Redmi Note 9S чӣ фарқият доштааст? Redmi Note 9S дар ҳақиқат калон аст. Redmi Note 9 бошад камтарак хурдтар. отпечатки палеси Redmi Note 9 дар қафо, аз Redmi Note 9S бошад дар экран. ҳар ду телефон 4 камера дорад. аз Redmi Note 9 оперативни память 3, аз Redmi Note 9S бошад оперативни память 4 гигабайт. хуб, дар комплектасияш мисли Redmi Note 9S як чихол дорад ва инчунин зарядник ва кабел.
суръаташ бошад 2 сим-карта ва 1 флеш-карта озод мебарад. хуб, инҳо буданд 2 телефони Redmi Note 9S ва Note 9. фарқият 364 464. батареяшон бошад яхел 5020 мАч. камераашон бошад 48 мегапиксел. инчунин процессораш бошад фарқият дорад. Redmi Note 9S камтара бақувваттар аст нисбати Redmi Note 9. биёед M21-ро ба шумо фаҳмондам. акнун дар бораи M11 кушода ба шумо нишон медиҳам чӣ гуна аст. зуд мегӯям ки аз M21 ин дида арзонтар аст. ҳоло пурратар ба шумо маълумот медиҳам. дар дасти мо ранги сиёҳ 32 гигабайташ аст. хоб дӯстони азиз, кушодем. барои вақти шуморо зиёд нагирам, ин қадар ранги блогерои рус ман пурра када намефаҳмонам, чунки бисёр маълумотҳо дар интернет аст. аз ҳамин хотир каротки мефаҳмонам. дар комплектатсияҳаш наушник, тӯҳфае ки бисёр моро хурсанд мекунад, яъне ки дар дигар комплектҳо нест, дар ин ҳаст. якто наушник барои симкартаро баровардан. ҳоло бароварда мебинем. кани симкарта инчунанто симкарта дорад. инам мисли ҳамон аст. дуто нано симкарта ва як флешкарта мебарад. беҳтарин. оҳо, камерааш аз бар аст. дизайни нав аст. дизайни хуб аст. базеб аст. ламинат надорад. инам отпечатки палец ва сето камера. камераҳояш 13.5-2 мегапиксел, 13 мегапиксел, 5 мегапиксел, 2 мегапиксел. хуб дӯстони азиз, камераашро бисёри баъд таъриф мекунанд ки хело сёмкаи хуб мекунад бо ҳамин 13 будагиаш ҳам, яъне ки удачна омадагӣ аст камерааш ва NFC дорад барои харидани бесконтактни дар ягон мағозаҳо. боз дар бораи чи аст ба шумо гап занам. батареяш 5000 мАч, андроидаш бошад 10. телефони хуб аст, таърифӣ аст. яке аз моделҳои арзони серияи M. ҳамин серияи M ҳоло айбҳояш он қадар зиёд нест, яъне ки удачни инам мисли серияи A удачни аст. хуб, ҷамъбаст када як тараф мемонем. маълумоти зиёдатиро метавонед ки ба ҳамин силка дар омада гиред. камераш рости гап маъқул шуд. M11. хуб, мегузорем ба A31. яке аз серияҳои A ҳаст ки AC ва AC-S-ро иваз кард. беҳтарин телефоне ки маъқул шуд. памят 464, аккумулятораш 5000 мАч аст. 4 камера дорад. экранаш 6.4 дюйм аст. камерааш аз қафо ҳамон асосияш 48 мегапиксел ва аз тарафи пеш бошад 20 мегапиксел аст. бе дӯстони азиз, кушода пурратар дар борааш. ақаллан афташро як бор бубинем. ин сурхаш аст. ман хостам ба шумо сурхашро нишон бидиҳам, шояд ба модарҳо ба апаҳоямон маъқул мешавад. хоб дӯстони азиз, хеле ки гуфтам, батареяш 5000 мАч аст. съёмка в любых условиях 4AI камера, основная 48 мегапиксел. отпечатки палец дар рӯи экран будааст. хуб, оҳо, наушник в подарок. ин барои занҳо ҳамин хело мондиан ки хурсанд шаванд. дуруст монем. комплектатсияш бистрая зарядка, кабел Type-C, сурхаки ба зебаки хушрӯак, себаки сурхи Самарқанд будааст. ман дӯстони азиз, чӣ хеле мебинед, дар ин ҷо мо 128 гигабайташро гирифтем. беҳад телефончаи базеб, қариб монанди A50 ҳаст, вале фикр мекунам ин камтарак бориктар аст. A50 дар назари ман паҳнтар метофт. экрани ин 6.4 дюйм мебошад. бояд як бор мебинем кани симкартаҳояш чӣ гуна аст ҷояш. оҳо, ин хело паҳн мебад ку чӣ гапе ҳаст дар ин ҷо. дуто нано симкарта ва якто флешкарта мисли ҳамонҳо, вале камтарак склеташ дигар хел паҳн мебад. хай беҳтарин. хуб, экран супер амолед аст. қариб ки ин телефонҳои пешина нишон додагиам ё Samsung ҳамашон қариб супер амолед мешаванд. андроидаш 10 мебошад.
телефонҳое ки ба шумо нишон додам ҳамаашон функсияи NFC доранд барои бесконтактне харидан. Рости гап камераш маъқул шуд 4то. Основная камера 48 мегапиксел ва пешаш бошад 20 мегапиксел. Беҳад хуб сурат мегирад. Хуб дӯстони азиз, имрӯз ба шумо нишон додем телефони A31 M11 A31 қиматтар, M11 арзонтар ва M21. Ин бошад бо андак қиматтарак. ин дутоаш отпечаткиҳояшон аз қафо аст ва ин аз болои экран аст. Ҳар сеашам NFC доранд, ҳар сеашам Android 10 ҳастанд, пластикови корпус аз ҳар сеашам, вале ин қариб ки ранги шиша менамояд ва як паласаи дизайн кардагӣ базебтар кардагӣ барои занҳо боз. ва чӣ гӯям дӯстони азизгар, маълумотҳои зиёдатиро метавонед дар ҳамин описанияи видео. Силка аст, сомонаи Алабум аст. Алабум ин интернет-магазини ширкати роҳнамо аст. Даромада пурратар оиди Samsung-ҳо ва ҳамчунин Redmi-ҳо маълумот бигир дӯстони азиз. Ва ин дуто телефони Redmi буд ки Муборизҷон ба шумо нишон дод. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маълумоте ки оиди моделҳои нав пешниҳоди шумо кардем. оиди дигар моделҳо маълумот гирифтанӣ бошед, аз силкаи сайтро дар описанӣ мегузорам. дарёед дар ҳамон ҷо кадом рангҳояш аст, дар бораи ҳама телефонҳо қариб ки маълумот пайдо карда метавонед. дар оянда низ оиди дигар моделҳои нав насиб карда бошад, видео карда пешкаши шумо мегардонем. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.